Hi guys, I hope you all are doing good. In this video, I will be talking about my experience at Akhod Foundation क्योंकि I did internship with them this summer. That internship was virtual. So basically, Akhod Foundation is a very well-known organization in Pakistan और इनका जो main चीज़ है जिसके ऊपर ये काम कर रहे हैं that is providing interest-free loans to poor people. So जो लोग हैं वो आते हैं और इनसे कर्ज़े लेते हैं और उन पे लोगों को इंटरेस्ट नहीं देना होता, तो इनका जो मेन चीज़ है वो ये है. लेकिन इनके साइड प्रोजेक्ट्स भी हैं, इन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई है, इनके स्कूल्स हैं एट्सेट्रा, प्लस इनकी एक ख्वाजा सरा के लिए प्रोग्राम है, इनका एक क्लोथ बैंक है जिसमें ये लोग क्लोथ्स लेते हैं लोगों से और उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू द नीडी पीपल. सो इनकी जो इंटर्नशिप है उसके अंदर मेन एम जो था उसका ये था कि यूथ को ट्रेन करें ताकि और लोग आगे आएँ और इस तरह के कामों के अंदर वॉलंटियर करें. और इसके अंदर हमारे सेशंस हुए थे इन 3 वीक्स के अंदर, जो कि सेशंस आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करने के लिए थे, ओवरऑल सॉफ्ट स्किल्स, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़, आपका जो है वो आपके अंदर जो अगर एक हिडन एंटरप्रेन्योर है सो उसको जगाने के लिए कुछ सेशंस कंडक्ट किए गए थे. और कुछ सेशंस ऐसे थे जो डिफरेंट कंपनीज़ के सीईओज़ के साथ थे. फिर एक सेशन हमारा हुआ था रीजनल हेड ऑफ गूगल, जो कि एशिया वाली साइड पे जो रीजनल हेड है उनके साथ एक सेशन हुआ था. इसी तरह एक उमर रियाज साहब हैं, उनके साथ हमारा एक सेशन हुआ था ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस. फिर हमारा एक सेशन हुआ था लाइफ़स्टाइल के ऊपर कि जो आपकी डाइट है वो आपकी लाइफ़स्टाइल को कैसे अफेक्ट करती है. सो इस तरह के काफ़ी सारे सेशन हुए थे जो आपकी ओवरऑल पर्सनल ग्रोथ के अंदर काफ़ी इम्पैक्टफुल थे और काफ़ी यूज़फुल थे वो सेशंस. लेकिन एक और चीज़ ये कि हम इससे शायद ये एज्यूम कर सकते हैं कि इट वाज़ अ काइंड ऑफ थ्योरेटिकल वर्क, लाइक आपने सेशन लिए और बस ख़त्म. लेकिन इट वाज़ नॉट लाइक दैट, क्योंकि हमारी इसमें कुछ असाइनमेंट्स और एक्टिविटीज़ भी होती थी. फॉर एग्ज़ाम्पल एक एक्टिविटी थी, इट वाज़ नेम्ड एज़ डेली रिफ्लेक्शन, जिसमें कुछ क्वेश्चंस होते थे हर दिन जो आपने डेली रिफ्लेक्शन सॉल्व करनी होती थी. और उसमें पूछा जाता था कि आज के सेशन के अंदर कौन सी चीज़ थी जिसने आपको इंस्पायर किया, या समथिंग डिफ़िकल्ट दैट यू हैव फेस्ड टुडे, या सम अमेजिंग आइडिया दैट यू केम अप विद टुडे और समथिंग लाइक दैट. सो इट वाज़ अ रिफ्लेक्टिव एक्सरसाइज जिसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता था और लिखना पड़ता था उसके बारे में. जो मेन चीज़ इसके अंदर थी जिससे बाकी सेशन से भी मुझे काफ़ी ज़्यादा लर्न करने को मिला, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी दैट वाज़ अ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो उन्होंने इंटर्न्स से करवाया था. सो दे डिवाइडेड द इंटर्न्स इनटू ग्रुप्स ऑफ 5, 6, 7 पीपल, और हर ग्रुप ने जो है वो एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करना था. तो सबसे पहले जो है इन वीक 1 उन्होंने हमें कहा कि आप जो है वो अपने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के प्रपोजल्स दें. मतलब हर बंदा जो है उसके ख़्याल में कौन सा कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो बेहतरीन है, वो उसको एक रिटन डॉक्यूमेंट की फॉर्म में सबमिट करे. और उसके बाद बेसिकली देयर वाज अ रिक्वायरमेंट एज़ वेल कि जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आप सबमिट करेंगे वो यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल कम्युनिटी डेवलपमेंट गोल्स के साथ अलाइन कर रहा हो. तो इस तरह की एक्टिविटी थी कि हम सब ने अपने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की वो सबमिट कराई थी रिपोर्ट, और उसके बाद उन्होंने जो चीज़ें अप्रूव की थी फिर हमने वो की थी. और उसके अंदर ऐसे था कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक ग्रुप ने डोनेशन कलेक्ट की और उसके बाद एक स्कूल के अंदर एक अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के स्कूल में वाटर कूलर्स लगवाए. ठीक है, इसी तरह जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ हैं उन एरियाज़ में एक ग्रुप ने जो कंबल होते हैं या फिर टेंट्स होते हैं वो चीज़ें भिजवाई. हमारे ग्रुप का प्रोजेक्ट ये था कि हमने एक स्कूल आइडेंटिफाई किया था. देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ स्कूल IRM स्कूल्स. सो बेसिकली वो जो हैं सारे स्कूल वो उन एरियाज़ में हैं जो कि अंडर रिसोर्स्ड लोग हैं वहाँ पे और गरीब लोग हैं, और उनके बच्चों के लिए वो स्कूल बनाए गए हैं IRM स्कूल्स. उन्हीं का एक स्कूल था जो हमने चूज़ किया था, और उसमें जाके हमने उस स्कूल के अंदर 35 टोटल स्टूडेंट्स थे, तो हमने डोनेशन रेज़ की थी जिससे हम उन बच्चों को बैग्स या फिर बुक्स प्रोवाइड कर सकें.
سو اٹ واز سسٹینیبل ان اے سینس کہ جو بیگس ہیں بکس ہیں وہ ایٹ لیسٹ 1 سال تک تو ایک بندہ یوز کر سکتا ہے. اینڈ سم گروپس may have provided like uniform to the students as well. سو یہ جو ہمارا پروجیکٹ تھا, یہ پروجیکٹ بیسیکلی ایک بچے نے ہی پرپوز کیا تھا کہ اسٹیشنری پرووائڈ کی جا سکتی ہے, لیکن اسٹیشنری از سم تھنگ کہ پیپل اسٹوڈنٹس ول یوز اٹ ان اے ویک اور اے منتھ میکسیمم. سو ہم چاہے تھے کہ ہم انہیں کوئی ایسی چیز پرووائڈ کریں جو کہ ایک لمبے عرصے تک وہ یوز کر سکیں. سو ہم نے یہ کیا تھا. اب ایک اور گروپ نے یہ بھی کیا تھا کہ انہوں نے واٹر پمپ لگوائے تھے ڈیزرٹ کے پاس, کیونکہ وہاں پہ پانی کا زیادہ ایشو ہوتا ہے. تو جو روڈ ڈیزرٹ کی طرف جا رہی ہوتی ہے ادھر انہوں نے 2 لگائے تھے واٹر پمپس, ٹھیک ہے. اسی طرح سے اور گروپس کے ڈفرینٹ اور کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ تھے. سو مین لرننگ جو اس میں تھی وہ یہ تھی کہ فرسٹ ٹائم میں نے جو ہے وہ فرسٹ ٹائم ڈونیشن کلیکشن فرسٹ ٹائم نہیں کی تھی, لیکن جو باقی چیزیں تھیں بیگس کو بائی کرنا, پھر چیزوں کا اسمبل کرنا اور نیگوشیٹ کرنا وینڈر سے, ایک ریزنیبل پرائس پہ لے کے آنا انہیں, اور اس کے بعد ایک اسکول جا کے فزیکلی ڈلیور کرنا سب چیزیں اور ان بچوں سے انٹریکٹ کرنا, وہ ایک بہت یونیک اور نیو لرننگ ایکسپیرئنس تھا. اور اس کے اندر جو ہے وہ انوالومنٹ نہیں تھی اخوت فاؤنڈیشن کے کسی بھی جو ہمارے انٹرنشپ سپروائزرس تھے ان کی انوالومنٹ نہیں تھی. یہ جو ہے ہم سب نے خود کرنا تھا. سو اٹ واز آلسو اے نیٹ ورکنگ اپرچونیٹی فار آل آف اس, کیونکہ ہم لوگ ڈفرینٹ لوگوں سے انٹریکٹ کر رہے تھے. اور جو جیسے اور ایک اور چیز یہ بھی کہ اس پروگرام کے اندر آل اراؤنڈ دا پاکستان لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. مطلب کچھ لوگ گلگت سے ہیں, کشمیر سے ہیں, ڈفرینٹ ایریاز سے لوگ تھے اور ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے لوگ تھے. فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ایم فل کی تھی فرام کینیڈ کالج, کچھ بچے اے لیول سے تھے, کچھ او لیول سے تھے, ٹھیک ہے, کچھ انجینئرنگ بیک گراؤنڈ سے تھے, کچھ ایک بچہ نسٹ سے تھا, کچھ بچے ایم بی اے والے تھے. سو یو نو دیر واز کمبینیشن آف people from various backgrounds. So it was also a learning experience کیونکہ ہر بندے کی different personality, different environment جس میں وہ بڑے اور انہوں نے learn کیا. So it was a learning experience. اور دوسری ایک بہت important چیز یہ کہ اس کے اندر different religion سے لوگ تھے. That was also an amazing thing because in our country unfortunately religious intolerance بہت زیادہ ہے. So I think that when you work with people from different religions, you get to know them as well, plus you build up a tolerance for them as well, okay, they are also humans and you have to consider them humans, there is no other option. Okay, so that was it for that internship. And my personal recommendation is کہ اگر آپ کو وہ انٹرنشپ کرنی ہے تو آپ اسے بیفور بیچلرز کریں یا پھر بیچلرز کے فرسٹ اور سیکنڈ ایئر کے اندر کریں, کیونکہ 3rd اور 4th ایئر کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ وہ انٹرنشپ زیادہ پریفر کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ان کے کریئرس کے ساتھ الائنڈ ہوتی ہیں. سو یس, اٹس اے ویری گریٹ لرننگ اپرچونیٹی فار آل آف اس. That's it for today, or I will be sharing the videos of my community development project the day when I went to that school as well here, or you guys can also apply it for the internship program next year کیونکہ ہر ایئر جو ہے وہ یہ انٹرنشپ کرا رہے ہوتے ہیں, ورچوئل بھی ہے فزیکل بھی ہے. if you are in Lahore, so you can apply for physical internship. if you are at any other city, in any other city, so you can apply for virtual internship as well. So guys, this is it for today's video. I hope that you will gain insight on this as well. By applying to internship, you will learn a lot about different things, different aspects that I have told in this video. So guys, that's it for today's video and I will see you in the next one. Thank you. Goodbye.